निज बापांकर 11 दिन घटिला सबुठारु बड़ घटना। एते रातिरे तांको परिवारଙ୍କ सह एते बड़ घटना घटिଯିବ ताहा केही केबे स्वप्नरे सुद्धा भी भाबी नथिले। किए सही 3 जण लोक जी आसी तांको बापांको 11 दिन एते बड़ काम करी दी पळाइले। समस्त घटना जानिबा पूर्वरु जदि आपण महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ ଉପରେ विश्वास करुथांती तेबे कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ लिखिबाकू जमारो भी भूलंतु नहीं। खोर्धा जिला गुरुजंग ग्रामर नारायण महाराणा वृत्ति रे जड़े बणिया से, किंतु एही बणिया कामरे मध्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ तांको साथी रे थिले। काहींकि ना समस्त दैविक काम जेपरिक डौरिया करिबा और ताबिज करिबा इत्यादि काम करती से। जदिओ बणिया माने सुना रूपा कम टिके ठकाठकी करिथांती, किंतु नारायण बाबू महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाखरे अगाढ़ भक्ति और विश्वास रही कारणरू से हीपरि किछि काम करती नहीं। आखपाख अंचल रे मध्य से जड़े भल बणिया भाव परिचित। परिवार कहिले 3 जण भाई और 3 जण भौणी एवं तांकर गोटिए बुढ़ा बापाटिए। दिनकर कथा, तांको बापांकर देह बहुत खराब हैला। डाक्तर पाखक नहीं जिबा परे जना पड़िला तांको बापांकर यकृत रे किछि प्रोब्लेम बाहरिछि। बापांकर एहिपरि अवस्था देखि तांको परिवार लोक बहुत भांगी पड़िले। बापांकु भल करिबा लागि गोटिए हॉस्पिटल नुहे, पाखापाखि 5 ରୁ 6 हॉस्पिटल ले देखाई आनिले से माने, किंतु तांको बापांकर स्वास्थ्य अवस्था रे कौनसी भी परिवर्तन देखा जाउ न थाए। एपटे तांकर खर्च मध्य दिन को दिन बढ़िबारे लागि थाए। शेष रे डाक्तर घोषणा कले कि तांकर बापा आउ बेसी दिन बंचिबेनी, बेसी हेले आउ 7 ରୁ 8 मास तांकर आयुष बोली डाक्तर जणाइले। एही कथा सुनी सारिबा परे नारायण बाबू तांको परिवार लोक बहुत भांगी पड़िथिले। एपटे बापांकर हॉस्पिटल खर्च रे मध्य बहुत टंका लगेई देइथिले से माने। बापांकर 7 ରୁ 8 मास आयुष कथा सुनी तांको पुरी बुलाइबा पई मनस्थ करिथिले नारायण बाबू। किछि दिन परे से तांको बापांको नेई सीधा चली गले पुरी बुलिबा पई। पुरी रे पहुंची सीधा चलिले महाप्रभु जगन्नाथंकु देखा करिबा पई। महाप्रभुंकु दर्शन करिबा परे से चली गले सीधा आनंद बजार को। सेही ठारे बसी दुहे बाप पुओ महाप्रसाद खाइले। महाप्रसाद खाइबा बेले तांको बापा तांको कहउथांती, बापा रे मो काम बेले तू गाँ लोक और साई भाई को पुरी महाप्रसाद आनी खुआइबू, समस्त गाँ और साई लोक खुशी हेबे। यही कथा सुनी नारायण बाबू कहिले, बापा एकदा सब कहीं तमे मुंडरे पुराउछ, आमे 3 भाई परा अछु, से कथा बुझीबुनु, तमे कहीं एते कथा भाबुछ। एहा परे से माने पुरी बुली महाप्रभु को दर्शन कर सारी सेठारु सीधा घर को चलीगले। किछि मास परे डाक्तर को कहवा अनुसार तांको बापा चलीगले। तांको बापा जीवा परे से और तांको परिवार लोक आहुरी भांगी पड़िले। एपटे बापांको पछरे बहुत पैसा खर्च करिथिबा कारणरू तांको पाखरे एते पैसा भी नथाए। तांको बापा मध्य तांको तांको कर्म रे पुरीरु महाप्रसाद आनिबा पई कहि जाइथिले। एकादश रे कौन करिवे सेथिपाई से और तांकर 3 जण भाई आउ किछि साहिर लोकंक सह मीटिंग रे बसिले। शेष रे पैसार अभाव कारणरू ब्राह्मणक पई भुवनेश्वर अबड़ा और गाँ लोकंक पई भोजी करिबा पई से माने स्थिर कले। किंतु तांको बापांकर 11 दिन जहा घटिथिला ता सुनिले आपण आश्चर्य होई जिवे। 11 दिनर कथा। से दिन ब्राह्मणक पई भुवनेश्वर अबड़ा बरा दिया जाई थाए। लोकों पाई मध्य गाँव रे रोसई चली थाए। हठात से दिन संध्यारे गोटे ट्रक आसी नारायण बाबू को दांड द्वार रे पहुँचला। सेथिरु 3 जण सुआर ओह्लाई आसी कहिले, महाप्रसाद कोउठी थिवा हब कुह, पुरी रो आसीछि। ए कथा सुनी नारायण बाबू कहिले, नाई आज्ञा, आमर महाप्रसाद नुहे, आउ कहार होइथिबो। आमर तो ब्राह्मणक पई भुवनेश्वर प्रसाद आसुछि, आउ गाँ लोकंक पई तो रोसई होउछि, आपण देखंतु आउ कहार महाप्रसाद होइथिबो। एहा कहिबा परे 3 जण सुआर ट्रक सह आग को चलिले। ट्रक सह आग को जीवा बेले से माने जे गाँ रो शेष रे पहुंची गले। आग को जाई जणे गाँ लोकन को पचारिले, कोन एठु तम गाँ शेष? सही लोक जण को उत्तर देले, हाँ आज्ञा, एठु ही आम गाँ शेष। तापरे सही 3 जण सुआर
ପୁଣି ଥରେ ଆସି ନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଲଗାଇଲେ। ଜଣେ ସୁଆର ଚିଡ଼ି ଯାଇ ନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, "ହୋ ବାବୁ, ଆମ ସହ କ'ଣ ଖେଳୁଛ ନା କ'ଣ? ପୁରୀରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିଛି, ଜଲ୍ଦି କୁହ କେଉଁଠି ରଖାଯିବ?" ଏକଥା ଶୁଣି ନାରାୟଣ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ମଗେଇନି ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିଲା କେମିତି? ଏକଥା ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣାଇଲେ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ କହିଲେ, "ହଉ, ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ।" ସୁଆରମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ରଖିଲେ। ସେତେବେଳକୁ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥାନ୍ତି। 3 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲେ, "ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପ୍ରସାଦ ବାଢ଼ୁଛୁ।" ଏକଥା କହି ସେବାୟତ ଜଣକ ମହାପ୍ରସାଦ ସହ ଆଣିଥିବା କଦଳୀପତ୍ର, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଓ ଲେମ୍ବୁକୁ ବାଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ସେହି 3 ଜଣ ସେବାୟତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ବାଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଥାଏ କି ଏତେ ମହାପ୍ରସାଦ, ତା ସହ କ୍ଷୀରା ବି ଆସିଛି, ଏବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦବ କିଏ? ସମୟ ପାଖାପାଖି 9:30 ହେଲାଣି। ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା 3 ଜଣ ସୁଆର ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେଣି। ଛାତି ଦମ୍ଭ କରି ନାରାୟଣ ବାବୁ ଯାଇ ସେହି 3 ଜଣ ସୁଆରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, "ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ମୁଁ ତ ମହାପ୍ରସାଦ ମଗେଇ ବି ନଥିଲି।" ଏହା ଶୁଣି 3 ଜଣ ସୁଆର ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, "ତମେ କ'ଣ ମଗେଇବ? କାଳିଆ ପା ବରାଦ କରିଛି। ଆଉ ପଇସା ମଧ୍ୟ ତ ସବୁ ଦିଆ ସରିଛି, ଆପଣ ଆମକୁ ପଇସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?" ଏକଥା ଶୁଣି ନାରାୟଣ ବାବୁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ମନେ ମନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ପଇସା ଅଭାବରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିଲେ ସାଇ ଭାଇ ଖାଇବେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହା ସବୁ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା। ଏହାପରେ ସେ 3ଟି ଧୋତି ମଠା ଆଣି 3 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଦେଲେ। 3 ଜଣ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ସେହି 3ଟି ଧୋତି ଓ ମଠାକୁ ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ବାବୁ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ସେଦିନ ଅବଢ଼ା ପଠାଇଥିଲା କିଏ। ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିପରି କିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବା ସହ ଆମକୁ ମେଲ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତିର ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।